ए सुस्थ रहिबा आमे समस्ते चाहंती। एही सुस्थता पई खाद्य फूड गोटे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। पूर्व वीडियो रे मु आलोचना करूची शरीर एनर्जी को बढ़ाई रखिया पई खाद्य बहुत इम्पोर्टेंट। आज जानिबा 9 टाइप्स ऑफ सुपर फूड जहाँ को आमे प्रत्येक दिन आम खाद्य रे उपयोगी करवा एवं हेल्दी रहिबा। मु सुषमा पाल आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, सुदर्शन क्रिया टीचर, योगा एंड मेडिटेशन टीचर, स्पिरिचुअल टीचर। चैनल नुआ अच्छन तो सब्सक्राइब करदेवे एवं अधिक वीडियो गुड़ी को शेयर करेंगे। मो चैनल आपण माने मोटिवेशनल वीडियो एवं योगा प्राणायाम मेडिटेशन वीडियो ऑनलाइन मेडिटेशन ब्रीथ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम जॉइन करिया पई हेले कांटेक्ट करिवे 7676593069 रे। निजे जानिबे तार बेनिफिट्स पाइबे एवं निजे निजेर फैमिली एंड फ्रेंड्स मानको शेयर करिवे। गोटे नेचुरल वे रे हेल्दी रहिबा हम समस्तंकर इच्छा आ आमे चाहंती मध्य विदाउट एनी साइड इफेक्ट नेचुरल वे रे आमे केमती हेल्दी रहिबा। ता पई हेल्दी रहिबा पई हमको खाद्य उपरे फूड उपरे ध्यान देबा को पड़िबो। प्रीवियस वीडियो रे मु आलोचना करथिली फूड फैक्टर। ध्यान, योगा, मेडिटेशन सहित वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज एवं नेचर सहित निजको जोड़िबा परे खाद्य गोटे बहुत इंपोर्टेंट रोल करे शरीर एनर्जी को बढ़ाइबा पई, प्यूरिफाई हवा पई, डिटॉक्सिफाई हवा पई खाद्य गोटे इंपोर्टेंट रोल करे। एवं खाद्य भितर एभय के खाद्य खाइबा जहा द्वारा हमर बोन हेल्थ, हार्मोन बोन हेल्थ भल रहिबो, हार्मोन बैलेंस, शरीर रे विभिन्न कारण रु हेउथिबा इन्फ्लेमेशन मध्ये कमिबो। खाद्य माध्यम रे एही तीनोटी जिंस को किपरि हमें बैलेंस रखिबा आज वीडियो रे डिस्कस करिबा। 9 एमिति सुपर फूड आज हमें जानिबा जहा द्वारा हम हार्मोन बैलेंस रहिबो, बोन हेल्थ भल रहिबो, इन्फ्लेमेशन दूर होबो। इन्फ्लेमेशन कहले कोन ना सुजन आसीबा, शरीर फुला फुला दिसिबा। ए खाद्य गुडी को एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति को पई प्रयोज्य। एमिति भी 40-45 एज हे गला परे हमर बोन पई खाद्य हमको स्पेशल खाद्य खाइबा दरकार, हार्मोन बैलेंस करबा दरकार। करे महिला मानको, लेडीज मानको बहुत ध्यान रखिबा दरकार। एक तो पीरियड जनित समस्या दिखा दिए, मेनोपॉज आसे, पीरियड बंद हबार किछि वर्ष पूर्व विभिन्न प्रकार समस्या आसे। आयरन कमी देखा दिए एवं शरीर रे हार्मोन इनबैलेंस हुए। तेणु खाद्य माध्यम रे आमे केमिति रहिबा सुस्थ, ए सब डेफिशिएंसी को कम करिबा एवं आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति रे मध्य कमी आसिले हमें बारंबार असुस्थ हो पड़ते। रोग प्रतिरोधक शक्ति को मध्य बढ़ाइबा। तो आज एमिति 9टी सुपर फूड जोटा कि आसानी रे हमको मिल जिवो एवं प्रायतः जिनस गुडी को हम किचन में अछि किंतु आमे ताकू प्रयोग करूनाहांती। केमिति प्रयोग करिबा ताहा जानिबा। प्रथम रागी पाउडर आपण माने देखिथिबे, जानिथिबे एवं मार्केट रे सब जगह रे रागी पाउडर मिलुची। सोरिष बळी दिसे जहा को हमें ओडिसा रे मांडिया कहा जाए। ताकू हमें रोटी बनै खाइ परिबा, सूप बनै पी परिबा, गहम अटा रे मिसे रोटी बनै खाइ परिबा। 40 वर्ष पर हमर बोन वीक हेबार लागे। रागी माने यानी कि रागी जहा को मांडिया कहा जाए, नाचनी भी कहा जाए। नेचुरल सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम यह गोटे भरपूर मात्रा रे कैल्शियम थाए जहा बोन पई अत्यंत आवश्यक। फाइबर रो मात्रा अधिक जहा कि हमको डाइजेशन भल भाव रे कराए, डाइजेशन को इंप्रूव करे। खाइबा परे शुगर लेवल को मध्य ये बैलेंस रखे फल रे ब्लड शुगर हुए ना। जो मानकर डायबिटिक अछि से मानक पई यह गोटे सुपर फूड। आयरन रो भरपूर मात्रा थाए। 100 ग्राम रागी खाइले प्रत्येक दिन आयरन रो डेफिशिएंसी रो हमें बंची परिबा। प्रत्येक दिन हम शरीर रे जदि 100 ग्राम आयरन रो जिंस हमें खाउचे ताहाले हम शरीर रे आयरन रो कमी देखा देबो नाही। खून रो कमी थाए, एनीमिया जनित समस्या थाए से मानक पई मध्य एटा गोटे ग्रेट फूड। प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम सब भरपूर मात्रा रे थाए। यह को हमें आज रागी डोसा यूज करि परिबा, रागी चिला बनै परिबा। बहुत प्रकार वेजिटेबल्स पके, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च
ସବୁ ପକାଇ ତାକୁ ମିଶାଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଲା ବନେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଖାଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଗହମ ସହିତ ମିଶାଇ ତାକୁ ଆମେ ରୋଟି ବନେଇ ଖାଇପାରିବା, ସୁପ୍ ବନେଇ ପିଇପାରିବା। କିଛି ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ନିଜର ଖାଦ୍ୟରେ 100 ଗ୍ରାମ ରାଗି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ମାନେ ଏଭଳି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବା। ଯଦି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରି ଖାଇବା ତାର ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ଲାଭ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ରାଶି, ଯାହାକୁ ତିଲ୍ କୁହାଯାଏ, ସେସମ୍ ସିଡ୍ସ କୁହାଯାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ମିଳେ। ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧମାକା। ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଇ ରାଶି ଭିତରେ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ରାଶି ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ରାଶି ଭିତରେ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ଲଡୁ ବନେଇ ଖାଇପାରିବା, ଚିକି ବନେଇ ଖାଇପାରିବା, ଚଟନି ଖାଇପାରିବା, ସଲାଦ ଉପରେ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ କରି ତା ଉପରେ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା। କ୍ୟାଲସିୟମ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ ଏହି ରାଶି ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ଡେଲି କ୍ୟାଲସିୟମର କମିକୁ ଆମେ ଭରପୁର କରିପାରିବା। କ୍ୟାଲସିୟମର ମାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଷ୍ଟ କରେ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ବି ଅଛି ଯାହା ବୋନ୍ ଡେଷ୍ଟିନିକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ। ଆଇରନ୍ ଅଛି, ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ସାଧାରଣ ଆମେ ଭାବିଥାନ୍ତି ସବୁ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଅଛି ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଏହି ରାଶିରେ ଅଛି। ଏହା ଆମର ହରମୋନକୁ ମଧ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ କରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଖାସ କରି ରାଶିରେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଯେତେ ଭିଟାମିନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଏନର୍ଜିରେ କନଭର୍ଟ କରେ ଭିଟାମିନ୍ ବି। ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହି ରଖିବି, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତାର ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବେ। ଅଞ୍ଜିର, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଅଞ୍ଜିର ଏବଂ ଆଳୁ ବୁଖାରା, ଏଥିରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ସେ ଷ୍ଟାବଲ ରଖେ, ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ। ବୋନ୍ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଭଲ, ଆଇରନ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଏଭଳି ମଖାନା, ସୁଇଟ୍ ପଟାଟୋ, ଡେଟ୍ସ, ଏସବୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ସୁପର ଫୁଡ୍ ହେଉଛି ଚିଆ ସିଡ୍ସ। ଚିଆ ସିଡ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାଲକା ଭାବରେ ରୋଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ପାଉଡର ବନେଇ ଗୋଟେ ବୋଟଲରେ ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖିବେ ଏବଂ ସେହି ପାଉଡରକୁ ଦହି ସହିତ ଏବଂ ସଲାଦ ଉପରେ ପକାଇ କ୍ଷୀରରେ ଗୋଳେଇ ଏଭଳି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ହାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଇରନ୍ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ପମ୍ପକିନ୍ ସିଡ୍। ଏଥିରେ ଜିଙ୍କ, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆଇରନ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ଯାହାକି ଆମର ହରମୋନକୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖେ। ଏଇଟା ଆମର ଟର୍ମରିକ, ହଳଦୀ। ହଳଦୀ ଘରେ ଘରେ, ହଳଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରୋଗ ରଖେ ଆମର ଶରୀରକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅର୍ଗାନିକ ହଳଦୀର ପାଉଡର ଘରେ ବନେଇ, ନିଜେ ବନେଇ ରଖିବେ, କ୍ଷୀର ସହିତ ମିଶାଇବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କାଲି ମିର୍ଚ୍ଚର ପାଉଡର ଛିଟକେଇ ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନେବେ। ଶରୀରରେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ ଦୂର କରେ, ଗଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଭଲ କରିବ, ବୋନ୍ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଭଲ, ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁପର ଫୁଡ୍ ହେଉଛି ହଳଦୀ। ହେଉଛି ଡାଲଚିନି। ଡାଲଚିନି ଆମର ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ କରିବ, ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ଲେଭେଲକୁ ମଧ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ ରଖେ ଡାଲଚିନି। ତେଣୁ ଏହି 9ଟି ସୁପର ଫୁଡ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ସ୍ପୁନ୍ କିମ୍ବା 2 ସ୍ପୁନ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ହେଲ୍ଦି ରହିବେ।